तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर न्यू ब्लॉग। आउ गोटे फ्रेश ब्लॉग आपन को स्वागत करछि। आउ गोटे मकर मेला माने टुसु मेला रे आपन को स्वागत। आपन तो थंबनेल देखि जानि परछे हम कोठु जाउछु। तो आज रायरंगपुर टुसु मेला आउ प्रत्येक वर्ष हुए जनवरी मास रे 19 तारिख दिन। आ वर्तमान हम बाहरी छु। आज ए वीडियो रे आपन देखिबा को पाइबे रायरंगपुर टुसु मेला। तो चलन तो फ्रेंड्स, देर न करके आपन को रायरंगपुर टुसु मेला रे घर पे चलो चलो मेरी जबान टूट गई यार। चलो चलो चलो। A few moments later. Oh, what a view, VIEW view on the Mela. On the Mela has been অনেক কনকনে ঠান্ডা। Is so more bhid. In the Mela is ঝকঝকে light, in the hara light. And V&W design. The Japanese ঘুরন চাকি is so more speed ঘুরেং, অনেক speed ঘুরেং. The Hindola has been anti-clockwise ঘুরেং। সাই কিন্তু anti-clockwise. অনেক কিছু বিচে
রাখিব প্রেমের বন্ধনে রাখিব প্রেমের বন্ধনে রাখিছে কোকিলে ভরা ফাগুনে আমারে রোগ ধরেছে যৌবনে রোগ ধরেছে যৌবনে রাখিছে কোকিলে ভরা ফাগুনে আন্দের বনিয়া দেখা পরবটা বনিয়া দেখা পরবটা মকর পরব টুসু মেলাটা আন্দের বনিয়া দেখা পরবটা বনিয়া দেখা পরবটা মকর পরব টুসু মেলাটা মনের মতন সুন্দরী নাচেন দুলটি ওঠে মেলাটা মনের মতন সুন্দরী